ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତୁମର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ତାର ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା 16 ନମ୍ବର ନା 2100 ମସିହାରେ କେତେ ଦିନ ରହିବ। ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ 4 ବର୍ଷର ଥରେ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି ଆମେ 4 ହରଣ କରିଦେବା ତେଣୁ ଏର ଭାଗ ଶେଷ 0 ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ଭାବିକରି ଯଦି 366 କରିଦେବା ତେଣୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଆମର। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଥିବ ଶୂନ ଡାହାଣ ପଟକୁ ବା 2ରୁ ଅଧିକ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା 400 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା। 400 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଯିବ। ତେଣୁ 21ର 4ଟା କ'ଣ ହେବ ନା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବନି ତେଣୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା 365 ଦିନ। 7 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଗୋଲକର କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ। ଗୋଲକ କହିଲେ ମନେକର ଗୋଟେ ବଲ୍ଟାଏ, ଗୋଟେ 3D ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା, ଏଟା ତୁମର ବଲ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡୁ ଫୁଟବଲ୍, ମାନେ ଏଟା ତାର କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛ ଗୋଟେ 3D ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଟାର କ'ଣ ହେବ ନା ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? 1ଟି ହେବ ତାର ଆନ୍ସର୍। 18 ନମ୍ବର ଦେଖ, 1 କିଗ୍ରା କେତେ ମିଲିଗ୍ରାମ ହେବ। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ 1 କେଜିଟା କ'ଣ ତୁମର 1000 ଗ୍ରାମ। ତେଣୁ 1 ଗ୍ରାମ ଯିଏ କ'ଣ 1000 ମିଲିଗ୍ରାମ। ତେଣୁ 1000କୁ 1000 ଗୁଣି ପକାଇବା। କେତେଟା ଶୂନ ହେଲା? 3 3 6ଟା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଦେଖ ଉତ୍ତର ତୁମର। 19 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା 2ରୁ ଅଧିକ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସର୍ବନିମ୍ନ କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ। 2ରୁ ଅଧିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିଛି। 2ରୁ ଅଧିକ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଅଛି? 4 ଅଛି, 6 ମଧ୍ୟ ଅଛି। 4 କେତେଟା ରହିଲା? 1 2 4। 6ର କ'ଣ ରହିଲା? 1 2 3 6। ସେ କହିଛି କ'ଣ ସର୍ବନିମ୍ନ। ତାହେଲେ 4ର 3ଟା ଅଛି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? 3। 20 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା 40 48 60 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କେତେ କମ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 40 48 60ର ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବା। ଏଇଠି କରିବା 40 60 ଆଉ କେତେ 48। 2ର କରିବା 20 30 24। 2ର କରିବା 10 15 12। ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? 2ର କରିବା 5, ଏଇଟା ତ କଟିବନି, ଏଇଟା ରହିଲା ସେମିତି 6। ପୁଣି କ'ଣ କରିବା? 5ର କରିବା 5 5 3 15 6। ପୁଣି 3ର କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା 1 ଓହ୍ଲେଇବ। 3 କେ 3 3 2 6। ତାହେଲେ ଏବେ ଏକୁ ଗୁଣିବା। ଗୁଣି ଦେଖିବା କେତେ ହେଉଛି। 2 4 6 8 40 40 4 4 24 240 ହେଉଛି। ତାହେଲେ ତୁମର ଲସ୍ ଆଗକୁ ହେଇଗଲା କେତେ? 240। ଏବେ ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ନା 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 9999। ଏକୁ ଆମେ ହରଣ କରିବା 240ରେ। ତାହେଲେ ଆମେ 24 ଚଉ କେତେ? 24 ଚଉ 996। ଏଠି ଶୂନ ଅଛି ଆଉ ସେମିତି କରିଦେବା ଆଉ। 9 ଓହ୍ଲେଇଲା 3। ତେଣୁ ଏଠି 240 କେ ପଡ଼ିବ, ଶୂନ ଅଛି ନା 240। 9ରୁ 5 ଗଲା, 9ରୁ 4 ଗଲା 5। ଏତିକି ରହିଲା ତୁମର। ତାହେଲେ ତୁମର କ'ଣ ରହିଲା? ଭାଗଫଳ କ'ଣ ରହିଲା? 41। ତାହେଲେ 41ରେ ଆମେ 240କୁ ଗୁଣିବା। 41 240। ତାହେଲେ 9860 କେତେ ରହିଲା? 40। ସେ କ'ଣ କହିଲା ୟା ପରେ ନା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 10,000। ତାହେଲେ 10,000ରୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ତୁମର ବାହାରିଲା ସେଇଟା କେତେ କମ୍ ପଚାରୁଛି? 0 6 1 ହେଲା। ଏଇଟା 1 10 ଦ୍ୱାରା ଆଣିକି ଏମିତି ହେଇଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର? 160 ହେବ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା? 21 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି, ତାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେଇଟା ହେବ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଏକୁ ଆମେ ଦଶମିକରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବା। କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି? 3/7ଟା ତୁମେ ଦଶମିକ ହରଣ କରିବ। ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଉଛି ନା 0.4286 ଏମିତି ହେବ। 5/8ଟା ତୁମର ହେବ 0.625। 1/2ଟା ହେବ 0.5। 3/5ଟା ହେବ ତୁମର 0.6। ଏବେ କୁହ କେଉଁଟା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପଚାରୁଛି? ସାନ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସାନ, ଏଇଟା 0.4 ରହୁଛି। ଏସବୁ 5 6 ଅଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର? 3/7। 22 ନମ୍ବର ଦେଖ, କ'ଣ କହିଲା ନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଆବଶ୍ୟକ। ବୃତ୍ତ ଆଙ୍କନ୍ତି କେମିତି? ଆମେ କମ୍ପାସରେ ଆଙ୍କନ୍ତି।
कंपासटे आंकते एमती गोटे ये तुम मन कर यहाँ पेनसिल कंपासटा यहाँ ये धरले कंपास यहाँ धर कंपास मुन यहाँ पेनसिल रहा एपट तेणु कंपास मुन ये गोटे बिंदु पेनसिल गोटे बिंदु तेणु कौन हम सर्वनिम्न दुईटा एक वृत्तर सर्वाधिक दैर्घ्य विशिष्ट ज्या को कौन कहुए तेणु काटिया गोटे एट कर चित्रटा वृत्त कले ये सब हूँ यार परिधि की जो गार गुड़ा जो कर कौन कहते ज्या कहते अनेक ज्या अच्छी यहाँ केन्द्रबिंदु तेणु केन्द्रबिंदु देखिए जोटा जाइए हूँ तार सब कौन हम बड़ ज्या हो तेणु कौन जाइए केन्द्रबिंदु देखिए व्यास तेणु कौन हम उत्तर व्यास हो उत्तर 24 नंबर देख गोटे समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजर क्षुद्रतम सूक्ष्म कोणर परिमाण तेणु गोटे चित्र करिया एट करिया कौन कहला समकोणी समद्विबाहु माने ये दुईटा बाहु समान और यहाँ 90 डिग्री अच्छा त्रिभुज 3 कोणर समष्टि 180 तेणु ये दुईटा मिसी केते हम यहाँ जब 90 है आर दुईटा कौन हम 90 हम अच्छा आम पढ़ी कौन ये दुईटा बाहुर जो तार बाहु जब सामान है सम्मुखीन कोण दुईटा सामान हम यहाँ इजिकल टू यहाँ कौन हो सामान हम दुईटा मिसिकी 90 आ ये दुईटा कोण सामान तेणु कौन हो 90/2 90/2 के 45 डिग्री तेणु यहाँ कौन हम उत्तर 45 डिग्री है सी कौन पचारा 25 नंबर ना 29 समस्त गुणनीयकर जोगफल के 29 आम जाने गोटे मौलिक संख्या तेणु तार गुणनीयक गोटे 1 आ गोटे 29 मिसेद 30 होगा एवं गोटे बयस बाहर कर अंक पड़ी तो कहला रमेशर जन्म जन्म होती सी एतिक आउ एबे डेट आजिकार डेट अच्छी एति तेणु तार बयस निर्णय करिया यहाँ आरपटर करिया जहाँ धरबनी ये करवा 2025 जानुआरी मास 1 तारिख 1994 मसीहा यहाँ सेप्टेम्बर मास 30 तारिख फेड़ा देख सब यहाँ हूँ तुम दिन यहाँ हूँ मस यहाँ हूँ वर्ष जो दिन फेड़ा आम ये देख ये कौन अच्छी 1 अच्छी 1 ରୁ 30 जापर कि जापर तेणु ये एपट गोटे मस धार आण एटा एमती नॉर्मली फेडन करते 1 पड़ी आसे 1 10 धार आसे किंतु एठी मासे धार आसे मास आसी माने कोन 1 माने जनवरी मास के तारिख 31 तारिख तेणु ये 31 आसला आ ये अच्छी 1 तेणु केते गला 32 32 रु 30 गला रहा 2 दिन है तेणु ये जो मास थिला ये पड़े तेणु शून्य हो गला तेणु ये गोटे वर्ष धार आसो वर्ष धार मास मैंने कौन 12 मास यहाँ हो वर्ष धार आस मैंने 12 नु 9 गला कौन हो 3 तेणु 3 मास हम ये 25 पड़े तेणु 4 ରୁ 4 गले शून्य है एठी एक धार आनला 12 ରୁ 4 गला 12 ରୁ 8 गला 4 तेणु 40 वर्ष 3 मास 2 दिन ये देखिए कौटा अच्छे उत्तर 40 वर्ष 3 मास 2 दिन ऑप्शन नहीं 27 नंबर देखिए 19/5 ठार ठीक सान जुग्म पूर्ण संख्या के अच्छा को 2 प्रकार कर एक तो दशमिक कि पूर्णांक कर दशमिक करके देखिए 19 हरण 5 कले 5 3 15 पड़ा के 4 दशमिक पकईदा शून्य होगा 5 8 40 3.8 आम संख्या रेखा गोटे एमती काटा मन कर ये रहा तुम ये रहा धर शून्य ये 1 2 3 4 रही 3.8 माने 3 और 4 भर पॉइंट भर रहा मन कर ये 3.8 रहा से कहे या सान सान आ जुग्म पूर्ण संख्या सान है तो 3 हो सान है 3 हो कि पचार कौन सान जुग्म जुग्म पूर्ण संख्या तेणु कौन हम उत्तर 2 हम तापर कौन कहला गोटे वर्ग चित्र केतोटी प्रतिसम अक्ष एटा पूरा सहज वर्ग चित्र काटिले तार 2टा कर्ण को जोड़ी देवा पुणी मझिरू भाग देवा समान भाग ये 4टा है कौन हम उत्तर 4 तापर कौन कहला ना गोटे आयतकार क्षेत्र गोटे काटिया चित्र काटिया ये काटिया प्रश्नटा पचार और ये छोटे करदे मुझे आयतकार चित्रटे तार देखिए दैर्घ्य 20 प्रस्थ 10 से कहे 4 धार को लगी मैंने बाहर पटर चित्र 5 मीटर प्रस्थ एक रास्ता जाए मैंने 5 मीटर ये रास्ताटा जाए तेणु कौन हम ना दैर्घ्य एपट 5 बढ़ एपट 5 बढ़ के 30 प्रस्थ एपट 5 बढ़ एपट 5 बढ़ के 20 तेणु रास्तार क्षेत्रफल कौन हो बड़ आयत चित्र क्षेत्रफल माइनस सान आयत चित्र क्षेत्रफल तेना कौन आयत चित्र क्षेत्रफल सूत्र कौन दैर्घ्य गुण प्रस्थ तेणु 30 गुणन 20 केते हो 30 गुणन 20 फेड़ाण 10 गुणन 20 तेना 600 माइनस 200 केते 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आम सब वर्ग मीटर हुए यहाँ कौन देला ना एक्स और वाई दुईटी जमज मौलिक तेना जमज मौलिक प्रथम कौन जाना दरकार
ନା ମନେକର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ମନେକର 3 ଆଉ 5 ଦୁଇଟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ସାଧାରଣ ଗୁଣନିକ 1 ଅଛି ଆଉ ସେ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପଳେଇଲା 4, ତେଣୁ 3 ଆଉ 5 ଅଛି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ି 3 and 5 କ'ଣ ହେଇଯିବ ତୁମର ନା ଯମଜ ମୌଳିକ। ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ 5 ଓ 7 ହେଇପାରିବ, କାରଣ 6 ଅଛି ମଝିରେ। ସେଟା ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏକ୍ସ ୱାଇ ଦୁଇଟି ଯମଜ ମୌଳିକ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ହାରାହାରି। ଏଇମାନଙ୍କର ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ନେବା ଆମେ। ହାରାହାରି ମାନେ କ'ଣ, ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଇବା ବାଇ 2 କରିବା। କେତେ ହେଉଛି 8/2 କେତେ ହେଲା 4। ତେଣୁ 4ଟା ଆସିଲା କେଉଁଠି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯେଉଁ 3 ନେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟାକୁ ଆମେ ୱାଇ ନେଇଛେ। ତେଣୁ ଏକ୍ସଟା ଯଦି ହେଇଗଲା 3, ତେଣୁ ଉତ୍ତରଟା ୟା ମଝିରେ ରହୁଛି 4, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ x + 1 ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।